করে তুলছে। আজ নমস্কার, 24 দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি। আই এম দ্য চেঞ্জ। দেখতে দেখতে আই এম দ্য চেঞ্জের 6th এপিসোডে পৌঁছে গেলাম আমরা। দর্শক বন্ধু, তোমাদের সাড়া পেয়ে আমরা অনেকটা পথ হেঁটে ফেললাম। দেবজানির সাথে আমরা রয়েছে আই এম দ্য চেঞ্জে। আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার আছে, তোমরা সরাসরি কল করতে পারো 7070826444, আর আমাদের ল্যান্ড নাম্বারে রয়েছে 03323430241 এ। তোমাদের সাড়া পেয়ে তোমাদের ডাকে কিন্তু আমরা 6 চলে এলাম। আজকে দেবজানির কাছে সরাসরি চলে যাবো। দেবজানি অনেক কিছু আজকে বলবে, তোমরা আমাদের সাথে থাকো। হ্যালো দেবজানি। হ্যালো, হাই, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। এন্ড আমরা আজকে এপিসোড 5 নিয়ে আপনাদের কাছে আবার এলাম। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং চন্দন, গুড ইভিনিং তুহিনা, গুড ইভিনিং পাপড়ি। বিফোর আই স্টার্ট মাই সেশন, আমি একটা কথা বলতে চাইবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাচ আ ওয়ান্ডারফুল রেসপন্স। এন্ড আমি আজকে ফোনটা আমার নিজের কাছেই রেখেছি, সো ইফ ইউ কল মি, আমি ডাইরেক্টলি আমি নিজেই আজকে রিসিভ করতে পারবো কলগুলো। এন্ড আজকের দিনে অনেকজন আমাকে অনেক কল করেছিল, তার মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা আমাকে ফোন করেছিলেন। ফোন করে আমাকে বলেছিলেন যে ওনার হাজবেন্ড ওনাকে কোনো কাজ করতে দেয় না, প্লাস নিজেও আর্নিং করে না। সো আমি আজকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি থ্রু 24 আওয়ার্স চ্যানেল, কি আপনি যদি নিজে কাজ করতে না পারেন বা নিজে কাজ করার ইচ্ছা নেই, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ ইয়োর চয়েস। বাট আপনি যদি নিজেও কাজ করবেন না, নিজের ওয়াইফকেও কাজ করতে দেবেন না, সেটা যদি করেন তাহলে ঘরে টাকাটা আনবে কে? হু ইজ দ্য আর্নিং মেম্বার? আমি আজকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনার যদি মাথা ঠিক থাকে আমার কথাটা আজকে ভালোভাবে শুনে নিন এন্ড অ্যালাউ ইয়োর ওয়াইফ টু ওয়ার্ক। আজকে আমি ভীষণ মানে প্লিজ হয়ে খুব অনুরোধ করে আপনাকে বলছি, মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করে ওকে কাজ করতে দিন, সো দ্যাট উনি যাতে বাড়ির খেয়াল রাখতে পারেন। এরপর যদি আমি আবার শুনি কোনো প্রবলেম, তাহলে আমি কিন্তু তাহলে ল অ্যান্ড অর্ডারের হেল্প নিয়ে আমাকে তাহলে কিন্তু ইন্টারভিউ করতে হবে। আর আপনার রেকর্ড করা সাউন্ডও আমার কাছে আছে, আমার মোবাইলে আছে, আমি আজকে ওটা শোনাচ্ছি না। আমি যদি নেক্সট কল যদি পাই ওনার কাছ থেকে, উনি যদি বলেন আমাকে যে না আমার হাজবেন্ড আমাকে অ্যালাউ করেছে কল করার, দেন ইট ইজ ওকে। আর যদি তাতেও যদি আপনি যদি কল মানে ওনাকে যদি কাজ করতে না দেন, উনি যে কাজটা করতে চাইছে দেখে আপনাদের বাড়িতে কি বলতে গেলে পয়সা করি আনবেই বা একটা ফ্যামিলিতে। আচ্ছা কথা বলুন, আপনি নিজেও আর্নিং করবেন না, আপনার ওয়াইফ আর্নিং করতে, তাহলে বাড়িতে টাকাটা আসবে ইয়ে থেকে? তো আপনি যদি সেই মাইন্ডসেট থেকে যদি এখনো বেরোতে না পারেন, এটা আমি অনুরোধ করছি আজকে, এরপরে কিন্তু আমি অনুরোধ করব না। এর সঙ্গে আজকে আমি আমাদের সেশন স্টার্ট করছি, আর সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের ডাউরি সিস্টেম নিয়ে। এবার ডাউরি ব্যাপারটা কি? ডাউরি মানে হচ্ছে যেটা আমরা নিজেদের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় আনি, সেটা গয়নাই হোক বা যা সম্পত্তি হোক, সেটা আগে ছিল প্রচন্ড ভাবে। বাট আমার মনে হয় ডাউরি সিস্টেমটা বেশিরভাগ বেঙ্গল, ইউপি এন্ড বিহারে বেশিরভাগ ভাবে দেখা যায়। এরকম না যে আমি অনেক বড় বড় হাই প্রোফাইল লেডিস বা জেন্টসদেরও দেখেছি যারা ডাউরি সিস্টেমের মধ্যে এখনো ফেসে আছে। এন্ড একটা কি বলতে গেলাম, বিহারে বলুন বা ইউপিতে বলুন, একটা কথাই হয় যে খুব বেশি যদি এডুকেটেড ছেলে হয় তাহলে তার ডাউরি নাকি অনেক বেশি। আপনার যদি ছেলে যদি আইএস আইপিএস হয়, তার ডাউরি নাকি 1 crore ওপরে যায়। যদি এই টাইপের মেন্টালিটি এখনো থেকে থাকে, তাহলে ওর এগেনস্টে কি কি রুলস রেগুলেশন, কি কি আপনার সেকশনস আছে, সেগুলো তো আমি ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাডভোকেট আছেন চন্দন সিং, উনি আমাদের বলবেনই। তার আগে আমি জানতে চাইবো কি বলতে আমার টিমের কাছ থেকে, কি তোমাদের হিসেবে ডাউরি প্রথাটা কিভাবে শুরু হয়েছিল আর ওটাকে বন্ধ করার দরকারটা কেন পড়লো? I'll go to Tuhina first. হ্যালো, গুড Hello. ইভিনিং। Yeah. আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের নমস্কার জানাই। এমন একটা ঘৃণ্য প্রথা যেটা ভাবতে লজ্জা লাগে যে আজও চলে আসছে, এবং মেয়েদের বাড়ি থেকে একটি মেয়েকে যখন তাদের সর্বস্ব দিয়ে, মানে মেয়ে তো বাড়ির লক্ষ্মী হয়, মেয়ে তো একটা বাড়ির সবকিছু হয়, পাঠিয়ে দেয় যখন, তার সঙ্গে বাবা কিন্তু মানে বাবা মারা চেষ্টা করে সাধ্য মতো সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো। এরপরেও শ্বশুর বাড়ি থেকে যখন ডিমান্ড করা হয়, বা আমাদের কালচারে, আমাদের সোসাইটিতে এখনো সেরকম ফ্যামিলি আছে, এক্সিস্ট করে,
যারা বিয়ের আগে বসে কথা বলে তুল্যমূল্যভাবে বিচার করে নেয় যে কত টাকা দেওয়া হবে, কত ভরি গয়না দেওয়া হবে, এবং তার বেসিসে কিন্তু একটি মেয়েকে ঘরে আনার এবং তার সম্মান এবং তার মানে সে কতটা ভালোবাসা পাবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। মানে এটা যে কতটা লজ্জার এটা ভাবা যায় না। এবং ম্যাম আমি একটা হুম সত্যি ঘটনা আপনার সঙ্গে শেয়ার করছি বা আমার দর্শকরা শুনলে বুঝতে পারবে। কৃষ্ণনগরে বেথুয়াডাহারি বলে একটি জায়গা আছে, সেখানে একটি ছেলে মাধ্যমিক পাস, উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং গ্রাজুয়েট, এর ওপরে স্ল্যাব করা আছে যে কত টাকা সে কম নেবে বা ডাউরি সে মেয়ের বাড়ি থেকে নেবে। এটা ঠিক। মাই গুডনেস মাধ্যমিক পাস করে গেলে, হ্যাঁ মাধ্যমিক পাস করে গেলে মানে মেয়ের বাড়ি থেকে 10 লাখ টাকা দেবে, উচ্চ মাধ্যমিক পাস বাহ! করে গেল মানে 20 লাখ টাকা এবং বাইক। আর গ্রাজুয়েট যদি ছেলে হয় বা সে যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে মানে 40 থেকে 50 লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে বাইক, টিভি, মানে যা যা কিছু চাইবে সেটা দিতে হবে। এবং সব থেকে আশ্চর্যের যেটা আমার লেগেছিল, এটা আমি আমার শ্বশুর বাড়ির আমার নিজের মামা শ্বশুরের কাছ থেকে এই গল্পটা শোনা, যেটা আমার আশ্চর্য লেগেছিল সেটা ছোট মামা বলছিলেন যে তুমি এইভাবে ভাবছো, তুমি অবাক হচ্ছে, কিন্তু এখানে সবার মানে গ্রামের লোকেদের মাইন্ডসেটই এরকম। তারা সেই জন্যই একটি মেয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবেই টাকা জমায় যে বিয়ে দিতে হবে, এই জিনিসগুলো দিতে হবে। তো এই হচ্ছে কারেক্ট আমাদের মানসিকতা। এবং এখানে আমার মনে হয় আমি অ্যাবসলিউটলি বলবো রাইট যে মানে একই জিনিস। হ্যাঁ, আই এম দ্য চেঞ্জে আমরা বসেছি। আমি নিজে প্রথম এপিসোডে আমি যেদিন বসেছিলাম আমি বলেছিলাম আই এম দ্য চেঞ্জ, মানে আমি নিজে, আমাকে সবার আগে বদলাতে হবে। তাই জন্য এখানে কিন্তু একটি মেয়ে যে কোণে যে দুলহান, তারই কিন্তু সব থেকে বড় রোল প্লে আগেন, তাকেই কিন্তু হুম না হুম বলতে হবে। তাকে বাবাকে বোঝাতে কারেক্ট হবে যে না, আমাকে আমার মেরিটের উপরে আমার আমাকে দেখে মানে আমার শ্বশুরবাড়িতে আমাকে ওয়েলকাম যদি করতে পারে তাহলে কোনো টাকা পয়সা নিয়ে আমি যাব না। এবং তার যদি লাভ ম্যারেজ হয়, সে তার পার্টনারকে যদি বোঝাতে পারে যে মানে কোনো রকম টাকা পয়সা যদি ডিমান্ড করে বা চায়, তাহলে কিন্তু আমি না বলবো, মানে বিয়েটাকে হুম না করতে হবে। এটা হুম, মেয়েরা হুম যতক্ষণ হুম না শুরু না করছে ততক্ষণ কিন্তু মানে আইন তো হয়েছে, চন্দনজি বলবে কোন সেকশনে মানে কিভাবে এটাকে কমপ্লেন করলে কিভাবে এটার এগেনস্টে ল অ্যান্ড অর্ডারের সাপোর্ট পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সবার আগে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, আমাদেরই না বলতে শিখতে হবে। এবং কারেক্ট শহরে আমরা যারা একদম। আছি তাদের পক্ষে তবু ইজিয়ার। গ্রামের মেয়েদের মানে রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম হোক কি বিহারের কোনো প্রত্যন্ত গ্রাম হোক কি আমাদের বাংলার মানে একেবারে পশ্চিমবাংলার একটু রুরাল এরিয়া গুলো হলো হোক, ভেতরের গুলো, সেখানে হুম মেয়েদেরকে হুম দাঁড় করে এনে তাদেরকে মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে পারলে আমার মনে হয় সব থেকে ভালো হবে। Hmm. Thank you so much. And next I will ask Papri कि being a single mom, তুমি কি বলো about dowry? What is your take on dowry? প্রথমেই আমার দর্শক সকলকে অনেক নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাই। 24 আওয়ার্স এর টিমকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। দেবযানী, তোমাকে নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আজকে শামিল করার জন্য। দেখো দেবযানী, আমাদের হুম ফার্স্টে জানতে হবে যে আমাদের সমাজে এটা কেন চলছে। ফার্স্ট অফ অল তো এটা ট্র্যাডিশন। তো এই ট্র্যাডিশনটা correct আমাদেরকে ব্রেক করতে হবে ফার্স্টে, তাই না? এই okay ট্র্যাডিশনটা যেটা mm-hmm. তুহিনা বললো যে মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে, মেয়েদের না বলতে হবে, এই ট্র্যাডিশনটা কিন্তু মেয়েদেরকে শুধু বললে হবে না, মেয়েদের বাবা মা এবং আমাদের সমাজ কি, আমাদের সমাজটাই তো বোঝে না। যে প্ল্যাটফর্মে Hmm. আমরা যে এসেছি, মনে করি যে এখান থেকেই শুরু হোক। আমাদের আজকে যে দর্শকরা আমাদের Hmm. সঙ্গে আছেন, অ্যাটলিস্ট তারাও যদি আমাদের সাথে মানে পায়ে পা মিলিয়ে চেঞ্জটা শুরু করে। সেকেন্ড কথা হচ্ছে গ্রিড। গ্রিড কখন আসে ঠিক কথা বলতো? অশিক্ষা থেকে। গ্রিডটা ছেলের বাড়ির একটা সমাজে ভালো প্রতিষ্ঠা পাবে, আমি আমার ছেলের বউ এনেছি এত টাকা দিয়ে, এত গয়না দিয়ে, আমার ছেলেকে গাড়ি দিয়েছে, ফ্ল্যাট দিয়েছে, এই যে শাশুড়িদের এই mentality মেন্টালিটি থেকে সব শাশুড়িকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর ঠিক কথা মেয়ে পক্ষ কিন্তু খুব ইগারলি দিতে চায়। কেন দিতে চায়? যে আমার মেয়ে ভালো থাকবে। সব মেয়ের বাবারাই চায় correct যে বাবা দিয়ে দি, আমার মেয়ে ভালো থাকবে।
কিন্তু আমার মেয়ে ওইভাবে ভালো থাকতে পারবে না, আমি কোটি টাকা দিয়ে দিলেও আমার মেয়ে ওইভাবে ভালো থাকতে পারবে না। আমি সিঙ্গেল মম হওয়ার কারণ কিন্তু আমার এটাই, আমি তোমার প্রশ্নটা এতক্ষণে দিলাম, মম হওয়ার প্রথম কিন্তু এটা যে যেহেতু আমার বাবা মা দুজনেই সার্ভিস হোল্ডার ছিলেন এবং আমি একমাত্র মেয়ে ছিলাম, তার জন্য কিন্তু আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া, এবং বিয়ের পর যখন এই জিনিসটা সফল হলো না, এই উদ্দেশ্যটা সফল হলো না, তখনই কিন্তু অত্যাচার শুরু এবং দিনে দিনে চাপ বৃদ্ধি এবং আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে আমার সিঙ্গেল মম হওয়া। তো এই জায়গাটার থেকে তো বেরিয়ে আসতেই হবে। আমাদের অনেক কিছু অ্যান্টি ডাউরির ল আছে যেটা সম্বন্ধে আমাদের বাবা মা শ্বশুর শাশুড়িরা অনেক বেশি অজ্ঞ। 1961 এই লটা কেউ এসছে বোধহয় তোমার 1961 এ প্রহিবিশন ছিল, যেটা কেউ মানে পড়ে দেখে না বা খবরের কাগজে পড়ে দেখে না। কেটে আমি কেটে কি যাচ্ছে। থামবো? না না ঠিক আছে, ইউ ক্যান স্টার্ট, ইউ ক্যান অন। আচ্ছা, তো আমাদের 7 বছর জেল বা লাইফ টাইম জেল ইমপ্রিজনমেন্টের ব্যাপার আছে। এটা এতটাই পানিশেবল অফেন্স, কেউ ভয়ই পায় না। এই ভয়টা মানে একটা কোর্ট কেস করলাম আমি, আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ড চন্দনজি আছেন আমাদের সঙ্গে, উনি বলতে পারবেন। আমি একটা কেস করলাম, কেসটা 7 বছর 8 বছর ধরে চলতে রইলো। ইয়েকে অ্যাডভোকেটকে নানান রকম ভাবে প্রভোকেট করে মেয়ে ছেলের বাড়ি চাপ সৃষ্টি করে মেয়ের পক্ষকে হারিয়ে দেওয়া, এগুলো সব আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আর কি। তার জন্য আমি গ্রাউন্ড রিয়েলিটি থেকে বলতে পারছি। তো এগুলো করে তো আলটিমেটলি একটা একই থেকে যাচ্ছে, ওটা কনস্টিটিউশনেই থেকে যাচ্ছে, আলটিমেটলি আমাদের সমাজে লাভ কিছু হচ্ছে না। প্রচুর মানুষ, আমার মতো প্রচুর মানুষ আছেন এরকম। তো এই জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। ঠিক। সি, এতক্ষণে যা কথা বলে বুঝলাম আমরা 21st সেঞ্চুরিতে চলে নিশ্চয়ই এসেছি বাবলি, বাট আমাদের থট প্রসেস, মাইন্ডসেট, ডাউরি দাওয়া আর ডাউরি নেওয়া এর থেকে কিন্তু বেরোয়নি। মানে টাকার লোভটা ছেলেরা তো ছাড়তে পারছেই না, এমনকি মেয়ের বাবাও ছাড়তে পারছে না। তো হাউ টু সলভ ইট? चंदन, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आप थोड़ा बताइए कि ये डाउरी सिस्टम है क्या और इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक्चुअली इसको रोका कैसे जाए? बिकॉज आपको अगर मैं बताऊं, एक रीसेंट मैरिज मैंने भी अटेंड किया था जिसमें लड़की ने अपने से अरेंज करके 20-25 लाख खुद अरेंज किया, अपार्ट फ्रॉम उसका गहना लड़कों वालों को देना अलग चीज। तो मैंने वो लड़की अपनी पूरी जमा पूंजी अपने शादी के लिए लगा दी। ये क्या नियम है जी। और जब आप इस बारे में जब बात करते हो, क्या कहते हैं, जब वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है, तो उनका ये कहना है कि मैंने तुम्हारा इतना साल जो साथ दिया, साथ में हम लोग रहे, सब कुछ किए, तब तो तुमने कोई पैसा स्पेंड नहीं किया, इसलिए शादी में तुमने पैसा स्पेंड किया। डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली, मैंने इट्स सो रिडिकुलस, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली, सॉरी, आई अग्री विथ यू, बट आई वुड से दैट कि दहेज जो है ये हमारे समाज के लिए कैंसर की तरह बन गया है। इसको जड़ से मिटाना है, बट उसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी। सबसे पहले भ्रूण हत्या को रोकना होगा, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा। जैसे शादी, ये प्रेगनेंसी के दौरान लोग पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा दिया, ये सब चीजों को रोकना होगा। दूसरा, मैं लॉ कानून है, कानून क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको कि कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस चीज के लिए, जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। मैं हिंदी में बोल दूं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 59 ईयर्स हो गए हैं इस एक्ट को आए हुए, 59 ईयर्स, बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। लोगों में जागरूकता नहीं है कि ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दूसरा, इस एक्ट में अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं बताना चाहूंगा कि इस एक्ट में डाउरी को परिभाषा क्या होती है। दहेज की परिभाषा ये होती है, कोई भी संपत्ति अचल या चल संपत्ति, या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जस्ट लाइक हो गया, कोई जमीन हो गया, या विवाह के समय या उसके पूर्व ये कोई अग्रीमेंट करना कि हाँ या आप हमें इस शादी के बाद 1 साल के बाद ये पैसे, इतने पैसे देना, या वो जमीन मुझे खरीद के दे देना,
या आपके पिताजी जब रिटायर करेंगे तो मुझे ये वाली जमीन चाहिए या वो गाड़ी चाहिए, तो दीज ऑल अमाउंट अंडर डाउरी, ये दहेज की परिभाषा, ये दहेज की परिभाषा है। धारा 2 जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी हुई है। ये हो गई दहेज की परिभाषा। एक चीज और हम जान लें कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, दोनों लोगों के लिए है। पुरुषों से भी दहेज मांगा जाता है कि हम अपनी ब्याह करेंगे या हम अपने बेटे का ब्याह करेंगे तो हमें आप इतने पैसे दो। दूसरी चीज बात, दहेज का एडवर्टीजमेंट करना। आपने देखा होगा कि लिख देते हैं लोग कि ये हमारी बेटी की शादी के लिए या हमारे बेटे की शादी के लिए हमें 50 लाख रुपए दहेज चाहिए। वो सब चीज बैंड है, एग्जिस्ट करता कहता है, लॉ कहता है कि दीज आर प्रोहिबिटेड, ये सब नहीं चलेगा, लॉ में कहता है। फिर में धारा 2 डेफिनेशन हो गया। धारा 3 जो है इसमें आता है कि देने और लेने के लिए दंड क्या होगा। दहेज लेना देना, इस दोनों के लिए एक दंड है कि आपको कम से कम 5 का सजा होगा। अगर आप डिमांड या मांग रहे हैं उसके लिए 5 साल तक का सजा होगा और 15,000 रुपए का जुर्माना भी आप पे लग सकता है। इसके धारा 3 बात कही गई है। इसमें धारा 4 जो है दहेज मांगने के लिए, सपोज करिए कि कोई डिमांड करता है दहेज मांगने के लिए, तो वो भी एक्ट के तहत गलत है। ये भी कम से कम 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा है। एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है। आपके माध्यम से और जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है उनको बताएं कि आपको ना बोलना होगा, आपको एक स्टैंड लेना होगा कि आपको जो आपसे दहेज मांग रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दे हैव टू टेक अ स्टैंड टू से नो। ये चीज है। ওকে, সো আমরা তো ইতনা মানে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে আইন তো আছে, কিন্তু আইনটাকে আমার মনে হয় অনেক সময় আমরা ফ্যামিলির প্রেসারে পড়ে বা আমাদের অনেক সময় এমন সিচুয়েশন হয়ে যায় সেগুলো জানার পরেও আমরা এই আইনগুলোকে ইউজ করি না বা ইউজ করতে দেখি না। তো আমি রিকোয়েস্ট করব সমস্ত দর্শক বন্ধুদের যে তোমরা যদি এরকম কোনো সমস্যায় আছো তোমরা আমাদেরকে ডাইরেক্টলি কল করে কথা বলতে পারো। আমরা 100% সলভ করার চেষ্টা করব তোমাদের সমস্ত ইস্যুস গুলোকে। যেমন এখন আমাদের অ্যাডভোকেট আপনাদেরকে বললেন যে যদি তুমি বিয়ে করতে মানে কাউরি হয়তো বিয়ে ডেট সামনে আসছে বা করতে যাচ্ছ, আর এই সমস্ত প্রবলেম তুমি যদি এখন অলরেডি ফেস করছো মেন্টালি ইমোশনালি ফর দিস ডাউরি, তো প্লিজ কন্ট্যাক্ট আস। এরকম না যে তোমার বিয়ে ভেঙে আমি তো বলবো যে ওরকম ছেলেকে বিয়ে করার কোনো দরকারই নেই। যদি এতই মানে তোমার যদি ওর যদি পয়সা কড়ি দরকার তাহলে তোমাকে তো বিয়ে মানে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কি তাহলে দরকারটাই কি ওখানে। আর এটাতে আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও পেরেন্টসরাও একটুখানি রেসপন্সিবল। ওরা অনেক সময় মেয়েদেরকে প্রচুর, আমি অনেক পরিবার দেখেছি যারা যেখানে মেয়েরা প্রচুর শিক্ষিত তারপরেও তারা ডাউরি দিচ্ছে। এরকম না যে খুব কম মানে নলেজ আর ছেলে খুব বেশি শিক্ষিত, অনেক সময় অনেক কম অনেক বেশি শিক্ষিত মহিলাদেরও আমরা দেখেছি যে তারাও ডাউরি দিচ্ছে এবং তারা ওই জিনিসটাকে আরো তামঝাম করে লোকের কাছে বলছেও যে আমি আমার মেয়েকে এই দিলাম ওই দিলাম। বাট ফর ইনফরমেশন, আপনি যেটা দিলেন সেটা আপনি নিজের ইচ্ছায় দিন বা আপনি আইন অনুযায়ী আপনি করছেন, সে তার মানে কি আজকে আপনি যেটা দিলেন বিয়ের পর আবার সেটা এক্সট্রা ডিমান্ডে দাঁড়াবে। ওই জন্য আমরা প্রচুর এরকম কেস দেখেছি যে বিয়ের পর ডাউরি না দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ দেবজি কলটা নিয়ে নি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছো? হ্যাঁ কে বলছো? হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা, গুড ইভিনিং শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ গুড ইভিনিং। হ্যাঁ আমি ইপসিতা বলছি পানিহাটি থেকে। আচ্ছা বলো। ওকে বাবলি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। ডাউরি একদম বলো। অ্যাকচুয়ালি আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, দেখো ডাউরি যেটা দেখিয়ে দেওয়া হয় তারা সেটা হচ্ছে আমরা সামনে থেকে যেটা চাইছি, রাইট? যেমন ধরো 25 লাখ ডিমান্ড করলো,
এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এটা জানতে চাইছি যে যখন ডাউরিটা এরকম দেখিয়ে চাওয়া না হয় না অনেক সময়, মানে এটা আমার নিজের লাইফে আচ্ছা। হয়েছে, এটা দেখিয়ে চাওয়া হয় না, লাইক শাড়ি এরকম হুম। হবে, লাইক গয়না এরকম হবে, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং, রাইট? আমরা কিছু চাইছি না, সেরকম ভাবে মেয়েকে সাজিয়ে দেওয়া হোক। ইন দ্যাট কেস আমরা কিরকম কি Right. করতে পারি? মানে যেটা কি হচ্ছে যে একদমই ছেলেকে এটা right. দেওয়া হোক বা ওটা দেওয়া হোক, Correct. আমরা মনের মতো করে সাজিয়ে দেবেন, Correct. এটাও তো এক প্রকার ডায়েরি, ইনডিরেক্ট ওয়েতে ঠিক ডাউরি। ঠিক ঠিক বলেছো। 100%. তুমি 100 ছাতে is থাকো, also dowry. দেবযানী কথা উত্তর দিচ্ছে। হুম। হয় আমার পার্সোনাল লাইফে হয়েছে আমার বান্ধবীর আচ্ছা সাথে। চন্দ, আপনারা কিন্তু সাজিয়ে দেবেন, সে খাট Okay, থাকছে, okay. আলমারি থাকছে, মানে এভরিথিং। এন্ড হিন্দু ম্যারেজ তুমি যদি বলো, হ্যাঁ দেবযানী প্লিজ একটু যদি এটার ব্যাপারে একটু বলা হয়, যেটা ইনডিরেক্ট ওয়েতে ডাউরি বলা হয় আর কি। একদম বুঝতে দেবযানী একটা পেরেছি, হেল্পলাইন এটাই হচ্ছে রয়েছে। আসল ডাউরি। তুমি ভালো হ্যাঁ, দেবযানী একটা হেল্পলাইন রয়েছে, সেই হেল্পলাইনে তোমরা পরে কল করে নিও। চন্দন, হুম। হ্যালো হ্যালো हाँ देवजानी पूछिए, आप क्या पूछ रही हैं? হ্যালো দেবযানী, হ্যালো কোনো Hello? কারণে ডিসকানেকশন। হ্যাঁ, হ্যালো, তাহলে চন্দনজির কাছে। হ্যালো দেবযানী, হ্যালো। अच्छा তাহলে আমি একটু করে चंदन जी কাছে চলে। हाँ चंदन जी, आपने सुना है ना वो क्या बोला था, आपका क्या आंसर होगा? जी मुझे थोड़ा वो देवजानी हिंदी में क्वेश्चन हाँ। समझा देंगी तो। हाँ एकदम समझा दे रही हूँ। जो बोल रहे हैं जो सबको दिखाने देगा, तू ही ना কিছু বলছো। হ্যাঁ দেবযানী এসে গেছে বলে লাইনে। হ্যাঁ 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 yes, হ্যাঁ, দেবযানী yes, এসে গেছো? I'm there, yeah. আচ্ছা আচ্ছা, তুমি একটু Yes, হ্যাঁ, yes, তুমি हाँ. चंदन जी के बोलो। হুম। क्वेश्चन ये है कि चंदन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई कैश मांगता है, ठीक है, कि मुझे 25 लाख 50 जी। लाख चाहिए, वो अलग है। लेकिन कभी जी। कभी ऐसा भी होता जी। है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि जी। भाई आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, जी अच्छा सा बेड दें, अच्छा अच्छा साड़ी दे सकते हैं, तो व्हाट टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ डाउरी कि अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? देवजानी आपकी आवाज कट रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ हाँ आपको। कट हाँ एकदम। देवजानी শুনতে नहीं, পাচ্ছো? जो कॉलर था मैं उनकी बताऊं? अपनी फ्रेंड के साथ है, हाँ तुहिना जी। ये सब कि तू ही या हाँ नहीं, वही ट्रांसलेट करना चाह रही हूँ कि हाँ। इनडायरेक्ट डाउरी सिस्टम उसने कहा कि एक तो आपको दिखाई देता है कि देखकर ये सबको बोलकर Correct. वो मांग रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए, जी। इतना दे दीजिए। दूसरा तरीका जी। ऐसा होता है कि वो इनडायरेक्टली बोलते हैं उसके बेटी की पापा को या मम्मी को या फैमिली वालों को कि ऐसा आपका तो एक ही लड़की है, आप ऐसा साड़ी दे सकती हो, ऐसा ज्वेलरी दे सकती हो, मतलब वो डायरेक्शन आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा आप दीजिए। तो इसका मतलब कोई हल Law अगर है हो कि तो नहीं? बताइए। हाँ लॉ तो है, मैं वही बता रहा हूँ कि धारा 4 जो है वो कहता है दहेज मांगने के लिए दंड जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप मांगते हैं तो उसके लिए भी ये एक्ट में दिया हुआ है कि आपको उसके लिए दंड मिल सकता है, जिसका सजा है 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा है। एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह से मांगते हैं तो उसके लिए आपको दंड है 6 महीने का। दूसरी चीज कि जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं दहेज मांगने का या फिर इसका, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि उसको साबित करना होगा कि उसने ये ऐसा नहीं बोला था या उसने वो दहेज की मांग नहीं की थी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ Correct. उस व्यक्ति पे जाएगा कि उसको प्रूफ करना होगा कि हाँ भाई उसने ऐसा नहीं बोला था। करेक्ट। तो तो धारा I 4 hope- के अंदर ये चीज। हाँ नहीं प्लीज 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 कंटिन्यू। हाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये तो हो गया शादी से पहले की बात। शादी के बाद भी लोग मांगते हैं, या क्रुएल्टी की बात आती है, या कहते हैं कि तुम अपने घर से क्या लेके आई थी, कुछ सामान लाओ, कुछ अपने पापा से पैसे मांगो, कुछ अपनी बहन से पैसे मांगो, उनसे बोलो कि हर महीने मुझे ये दें या मेरे गाड़ी का EMI भरें। दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू क्रुएल्टी एंड इट अमाउंट्स, उसको हम लोग 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड में हम लोग केस फाइल कर सकते हैं।
इस तरह का कोई डिमांड हो, क्रुएल्टी हो, या उसको किसी तरह का उत्पीड़न हो, किसी तरह से उसको सताना हो, ये सब 498 ऑफ द आईपीसी में भी हम लोग फाइल कर सकते हैं. That will Okay. also amount to asking for the Okay. dowry. ওকে, তো আই হোপ কি क्या कहते हैं जिन्होंने भी কল किया था যে আমাদের এক্ষুনি কল করেছিলেন, আই হোপ কি আপনি ইপসিতা। তোমার হুম। উত্তরটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ। আর আমি আরেকটা এখানে জিনিস অ্যাড করব, যে যখন এই টাইপের কথাবার্তা হচ্ছে বা যখন ফ্যামিলিতে এই টাইপের একটা হচ্ছে যে মেয়েকে বেশ সাজিয়ে দেবেন, বলে দেখুন মেয়ে তো আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, আমার তো মেয়েকে আমি অলরেডি সাজিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, হুম। পড়াশুনো হুম। শিখিয়েছি, একটা এমন একটা হুম। পজিশনে করে দিয়েছি যে মেয়ে নিজের কি বল হুম। ফাইন্যান্সিয়ালটা নিজে কেয়ার করতে পারে। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কি এছাড়াও আর তোমরা কি চাইছো। আই এম টকিং মানে টু দোজ মেন হুম। যারা বিয়ের আগেই এই সমস্ত ধরনের কথাবার্তা বলে আর যারা এই জিনিসটা করে। আমি একটা কোয়েশ্চেন চন্দনকে করতে যাব। चंदन, बंगाल में जी तो डाउरी सिस्टम है, लेकिन मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिहार में भी बहुत ज्यादा काम करती हूँ, मैंने बिहार में एक चीज बहुत जी नोटिस किया है कि यहाँ पे डाउरी की बोली जी चलती है। अगर कोई आईएएस है, जी चलती आईपीएस है तो 1 ईयर के ऊपर, अगर डॉक्टर है तो 50 लाख है. के ऊपर। आप एक बात बताओ, अगर मान लो एक लड़की और एक मिडिल क्लास फैमिली, वो 50 लाख लाएगी कहाँ से? मैंने हाउ दे आर आस्किंग फॉर इट, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज द लॉ? मैंने, मैं समझ सकती हूँ कि मान लो अगर मैंने बहुत समय ये भी देखा है कि जो आइन बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं ना, वही लोग ये सारी चीजें जी डिमांड करते हैं। तब उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी ऐसे अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एसपी, आईएसपी, डीएसपी हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग डाउरी फॉर देयर चाइल्ड्स मैरिज। उसके बारे में एग्जैक्टली. आप क्या टेक है? देखिए, मुझे लगता है ना कि जब खुद पर कानून की बात आती है या खुद कुछ गलत करने की बात आती है, तो हमारा अप्रोच जो होता है वो बहुत कैजुअल हो जाता है. हम कहते हैं कि अरे यार चलता है, ये वाला एटीट्यूड होता है, चलता है, ठीक है, क्या आप पैसे ही तो ले रहे हैं ना, हाँ चलो उसने भी तो लिया था, या मेरी मम्मी ने भी तो दहेज दिया था. तो हम वो चीज को लेकर के अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि इट इज राइट, बट इट इज नॉट राइट. You have to start saying no. And how you gonna say no? Not by raising your voice for somebody else, but standing for yourself. कि सपोज लाइक मेरी शादी जब मैं करूंगा या शादी जब मेरी होगी, तो मुझे ना कहना होगा दहेज के लिए, मुझे स्टैंड लेना होगा. इवन इफ आई हैव टू गो अगेंस्ट माय पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता चाहे, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी पुरानी सोच है, उनकी ओल्ड स्कूल थॉट्स है, लेकिन मेरी सोच आज की सोच है. मुझे लगता है कि जब मैं खुद चीजें कमा सकता हूँ, खुद पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, खुद टीवी, फ्रिज, गाड़ी खरीद सकता हूँ, फिर मुझे दूसरे से लेने की क्या जरूरत है? तो ये मुझे चेंज करना होगा. अब पास के लोग जो थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो हो गए, जो उन्होंने किया वो किया, बट वी हैव टू चेंज, वी हैव टू ब्रिंग द चेंज. दैट्स व्हाई से कि अब हम, जैसे मैं हूं तो मुझे स्टैंड लेना होगा, आप है तो आपको स्टैंड लेना होगा. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि आपको खुद स्टैंड लेना होगा. আচ্ছা, নট অনলি দ্যাট, আমি অনেক সময় দেখেছি বিয়ের পরে, जी হ্যাঁ, ইয়েস তুহিনা, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? जी या जी, चंदन जी से मैं पूछना चाहूंगी, जी ये डाउरी रिलेटेड जो डेथ होता है, हाँ आपको तो पता है, हम सबको पता है जी कि शादी के बाद ये जी डाउरी लेकर ये नहीं लाया, कुछ लाए नहीं, कुछ आया नहीं, तो इससे जी मतलब लड़की को मार भी दिया जाता है. तो उसका अगर जी मिल जाए कि डेथ का, कि उसको मारा गया है, मर्डर किया गया है, या सुसाइड में मतलब मजबूर किया गया है, उसका लॉ है कुछ? देखिए, मगर इंडियन पिनल लड़की के कोड घर में, से अगर पनिशमेंट मतलब अगर कंप्लेन किया जाए मैं वही कि डाउरी, जी मैं वही हाँ, बता रहा हूँ कि सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड में किसी की भी शादी के 7 साल के अंदर, गौर करिएगा, 7 साल के अंदर किसी औरत की चलने से, चोट लगने से, या असामान्य कारण से, या अननेचुरल डेथ हो जाती है, और पता चलता है कि दहेज की मांग की गई थी, मृत्यु का कारण दहेज की वजह से है. आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये गैस ऑन रह गया, सिलेंडर ब्लास्ट अच्छा, कर गया और किसी की डेथ हो गई. आई हैव अ कॉलर, जी कैन आई टेक द कॉल? जी जी एकदम जी नहीं ना. हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही, कैन यू बी बिट लाउडर प्लीज?
हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। दर्जन मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। मुझे है ना कुछ इश्यूज है जो मैं उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया। ओके मैंने एक्सप्लेन दैट इशू। हाँ प्लीज बताइए ना। हाँ, तो मेरी शादी 2 साल 2.5 साल पहले हुई थी और मेरे जो हस्बैंड है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है नॉट एंड ही इज नॉट अटैच्ड विद मी, नो इमोशनल अटैचमेंट, नो फिजिकल अटैचमेंट एंड नाउ ही इज नॉट रेडी टू गिव मी एनी काइंड ऑफ मनी फॉर माई सिक्योरिटी फॉर एनीथिंग एंड अगेन शुरू से ही हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं लाइक टाइम स्पेंड नहीं करना, बातें नहीं करना, ऑफिस के टाइम के साथ घर में लेट आना घर एंड और उसके बाद फिर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है से कि अगर आपको नहीं रहना है साथ में तो आप क्लियरली बोल सकते हो, तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि रहना है या नहीं रहना है। तो दिस इज वेरी डिप्लोमेटिक इन दिस वर्क बिकॉज उसको रहना भी नहीं है बट बोलना भी नहीं कि नहीं रहना। तो व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन, व्हाट आई शुड टेक। आप लोग को सुनाई दिया जो अभी क्या कहते प्रियंका जी ने सवाल किया, सुनाई दिया आप लोग को? क्लियर नहीं मैं तो था। सुन पाया लेकिन थोड़ा आप दोहरा देंगे, क्लियर नहीं थोड़ा आ दोहरा देंगे। हाँ मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली। नहीं मैं आपको बताती हूँ, शी गॉट मैरिड 2 years बैक और शादी के बाद से ही हस्बैंड का जो भी बिहेवियर एक वाइफ के प्रति वो अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा उसको मेंटली टॉर्चर करती थी। तो एंड शी इज क्वाइट एम्बिशियस, पढ़ी लिखी है तो डेफिनेटली आप एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ, एंड उसकी अरेंज मैरिज है, और आप एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ जब आप शादी करते हो शी हैज हर ओन इंडिपेंडेंस कि मुझे काम भी करना है, बट समहाउ थोड़ी फैमिली, उनकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है तो उनको वहां से हटके आके अलग रह के अपना काम करना शुरू करना पड़ा। एंड जब भी ये मतलब वो अलग से रहने लग गई और 2 साल से जब भी ये मान लीजिए कुछ मांगती थी पैसा वगैरह, उसके हस्बैंड कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और ये जब सवाल करती है अपने ससुराल वालों से कि भाई आप लोग बताओ क्या करना है आगे, क्योंकि हम लोग साथ तो रह नहीं रहे, चीजें बन नहीं रही हैं, और जब तक अलग हैं, क्योंकि अभी तक लीगली कुछ नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज आप एक नहीं मतलब देखो एक फीमेल ना अचानक से एक बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हम लोग थोड़ा समय लेते हैं चीजों को समझने में जानने में, लेकिन डेफिनेटली शी इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग बिकॉज भाई ठीक है एम्बिशन और एक पैसा कमाना दोनों साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है, वी ऑल नो दैट, इट टेक टाइम्स। तो वो काम तो कर रही है लेकिन अभी उतना बैलेंस नहीं है उसके पास कि जो वो हस्बैंड की जो पैसा है उसको वो रिप्लेस कर पाए। और आई थिंक कि 4-5 दिन से उनके हस्बैंड से कुछ बात हुई उनकी, अभी वही बता रही थी वो पैसा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो जब इसने अपने इन-लॉ से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या करें, तो आगे से वो लोग कुछ बोल नहीं रहे। तो इन दिस केस हम लोग को किस ढंग से उनको सलाह देनी चाहिए सो दैट शी कैन एक्चुअली टेक अ राइट एक्शन फॉर दिस। चंदन एम आई क्लियर? हाँ प्लीज आप ही दो जी। प्रियंका जी लाइन पे ही रहिए। हाँ जी बताइए। पहले तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों की मदद से एक जगह बैठ करके जो भी लोगों ने आपकी शादी करवाई थी उनके साथ बैठ करके बात विचार करके देखिए, एक मीडिएशन करिए, एक काउंसलिंग करिए कि क्या सिस्टम रहेगा। मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है लिखाया है, तो मैं काम करना चाहती हूँ, या उनका जो भी ज़रूरत का खर्चा है, ठीक है, अगर वो मान जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो लॉ में सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, 498 ऑफ द आईपीसी में वो ये क्रूएल्टी के लिए केस फाइल कर सकती हैं, मेंटली हरास करने के लिए केस फाइल कर सकती है। वो सब चीज़ तो लॉ में है ही, बट पहले मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार शायद बात करके देखिए। बात करने से बात अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं होता है तो आपके पास मेंटेनेंस के लिए आप केस फाइल कर सकती हैं। मेंटेनेंस के लिए 125 सी CRPC क्रिमिनल CRPC जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें वो केस फाइल कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर उनके सास ससुर वगैरह उनको किसी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो 498A ऑफ द आईपीसी में वो केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे आपने बताया बट शी इज नॉट स्टेइंग विथ हर इन-लॉज, तो अगर वो मान लो कोई केस फाइल भी करती है
और अगर वो ये प्रूव कर दे कि इतना दिन से तो मेरा लड़का आपको घर का खर्चा दे रहा है, घर का रेंट का दे रहा है, और मेंटल टॉर्चर वो प्रूफ कैसे करेगी कि मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है? हाउ शी इज गोइंग टू प्रूव दैट कि आई एम बीइंग हैरेस्ड? एक्चुअली मेंटल हैरेसमेंट ना चंदन दिखता नहीं है, ये आपको भी पता है। मेंटल हैरेसमेंट एक आदमी को अंदर से खत्म कर देता है। हाँ जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 2.5 साल से या 1.5 साल से जो जितने भी साल से वो अलग रह रही हैं, दिस शो दैट शी इज बीइंग हरास्ड। ठीक है, ओके, कोई शादी करके अपना घर छोड़ करके गया है एक दूसरे घर में रहने के लिए, तो वो कोई उसके तुरंत बाद आप उनको घर से निकाल देते हैं, घर छोड़ने के मजबूर कर देते हैं। बेसिकली दे आर नॉट सेइंग her to leave the house, but she has to leave the house. It equally amounts to mental torture. ठीक है, मान लीजिए उनको खाना नहीं दे रहे टाइम पे, या उनको कहने कि तुम घर से बाहर मत जाओ। हेलो, फाउंडेशन, हेलो, तो मेरी आवाज, हेलो, हाँ वो फाउंडेशन, हाँ आवाज जी, तो इट इक्वली अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर। तो वो चीज वो कर सकती हैं 498A ऑफ द आईपीसी में। Okay, so I hope प्रियंका यहाँ पे okay, you have to build the case, I guess कि सबसे पहले तो आप उनसे एक बार प्यार से बात करने की कोशिश करो। उसके बाद वो नहीं मानते हैं, जैसे अभी हमारे लॉयर साहब ने कहा कि बेसिकली आपके साथ जो हो रहा है दिस इज लाइक मेंटली हैरेसमेंट। और जैसे कि मान लो पैसा नहीं देना, या फिर बताना कि ठीक है तुम वहां से उठ के मेरे पेरेंट्स के साथ रहने चली जाओ, या व्हाटएवर XYZ रीजन। एंड अगर रिलेशनशिप इतना अच्छा होता तो आपको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब बेसिस पे हम लोग बाद में कोर्ट में केस फाइल कर सकते, बट उससे पहले वी विल सजेस्ट यू कि एक बार आप बैठ के अपने फादर मैनेज, क्योंकि आपकी लव मैरिज सॉरी आपकी अरेंज मैरिज है, तो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के एक बार उनके साथ डिस्कशन करो। उसके बाद नहीं होता देन फाइनली वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके या थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so this is one দেবযানী, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি একটু এসএমএস টা বলেন, একটু এসএমএস এসেছে না, কল না, আমাদের তো এসএমএস আসে, এসএমএস এসেছে এমএস গ্রুপ থেকে করেছে, ফিমেল গ্রুপ থেকে। দেবযানী ম্যাম এই শোটা খুব ভালো লাগছে, কিন্তু এই যে আমাদের যে পণের প্রথাটা সেটা যারা দেয় বা যারা নেয় এর জন্য কিন্তু মেয়েরা বেশি অত্যাচারিত হয়। যে টাকা দিচ্ছি, টাকা দিয়ে যে আমরা শান্ত থাকি তা নয়, টাকা দিচ্ছি বলে বা পণ দিচ্ছি বলে কিন্তু মেয়েদের বেশি অত্যাচারিত হতে হয়। প্রত্যেক ঘরে দেখা যায় মেয়েদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, মেরে ফেলা হয়। তো এটাতে মানুষকে কি করে সজাগ করবেন আপনারা? আমরা বেশি অত্যাচার করা হয়, সেটাই আমি এটা বলতে বুঝতে পেরেছি। এবার সবার আগে দেখো তোমাদেরকে পণ দেওয়াটা বন্ধ করতে হবে, রুল নাম্বার 1। তুমি যদি জানো যে তুমি একটা এডুকেটেড মেয়ে, বা তুমি দেখো এখনকার 21st সেঞ্চুরিতে কাউরির এত গার্ডস নেই যে তোমাকে জবরদস্তি বিয়ে করে নেবে, বরং এখন উল্টোই হচ্ছে, এখন বেশি লাভ ম্যারেজেসই হচ্ছে। আর লাভ ম্যারেজেস কেচেও এখন পেরেন্টসরা প্রচুর স্মার্ট হয়ে গেছে। পেরেন্টসরা যেই দেখছে যে মেয়ে প্রচুর স্মার্ট, মেয়ে প্রচুর টাকা পয়সার মালিক, সঙ্গে সঙ্গে তারা লাভ ম্যারেজটাকে एक्सेप्टও করে নিচ্ছে। अरे चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा बेटा ने कर लिया, लड़की बहुत अच्छी है। लड़की बहुत अच्छी है का मतलब नॉट अबाउट लुक्स, the money she is having in her bank, you know, so इस एक्सेप्टेंस इसलिए भी हो रहा है। अब उसके बाद फिर मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मेंटल टॉर्चर कैसे होता है? मेंटल टॉर्चर ऐसे होता है, अच्छा तुम मेरे मॉम डैड का केयर नहीं कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा तो हक है मेरा मॉम डैड का केयर करना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं भी केयर करूंगी तो चलेगा। तो ये सारी जो घटिया बातें उसके बाद होती है। देखो अभी के टाइम में ना रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल है। मैंने आई एम बीइंग अ मैरिड वुमन, आई एम टेलिंग इट्स वेरी टफ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अवेयरनेस ये क्रिएट करना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक चीज शुरुआत से मैंने स्टार्ट करनी होगी कि नहीं भाई, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं लव मैरिज ही करूं कि अरेंज मैरिज ही करूं, डे 1 से आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है कि सी आई एम क्या कहते मेरी आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली विथ माय पेरेंट्स, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दहेज देकर आपसे शादी कर सकूं। आपको अगर मेरा संस्कार, मेरे घर आपको अच्छा लगा तो তোমরা মানে অ্যাকসেপ্ট করো, তোমার যদি আমাকে ভালো না লাগে অ্যাকসেপ্ট করো না। বিকজ তোমার যদি ভালো লাগাটাই যদি ওখানে এন্ড হয়ে গেল, তাহলে আর বিয়েটা করে তুমি করবেটা কি? পরে তো সেই তোমার সঙ্গে ঝামেলা, পরে সেই তোমার সঙ্গে মারামারি, এই সবগুলোই তো
হবে। And I guess ki Papri has একদম। to say something on this. Papri, you want to say something? I guess ki Papri ke amra হ্যাঁ ha আমি yes যেটা please. বলছিলাম এই যে তুমি যেটা এইমাত্র তুমি নিলে ওইখানে যে বলছিলে যে তারপরে আগে কথা বলো প্যারসে কথা বলো তারপরে তুমি কেস করো, যখন কথা চলছে এবং এখন যখন অত্যাচারগুলো চলছে এই যে অন্যের বাড়িতে থাকছে বা দিচ্ছে না টাকা পয়সা এগুলোর যেন এভিডেন্স গুলো থাকে, কারণ এভিডেন্স গুলো কিন্তু পরবর্তীকালে খুব কাজে লাগে। যখন আমি কেসটা করে দেব তখন আগে এভিডেন্স বললে ও কিন্তু আসমান সে টপকা জায়গা নেই, ওটা কিন্তু আমাকে এখন একদম। থেকেই এভিডেন্স গুলোকে সঙ্গে রাখতে হবে। পরে যদি আমার দরকার আচ্ছা হয়, চন্দন, দরকার নেই। দেবযানী আমরা সময় শেষের দিকে চলে গেছি, হ্যাঁ, বলো। একদম yes yes সময় yes শেষের बस দিকে हम চলে एक গেছি আমরা। हम एक लास्ट एक ये करेंगे चंदन। अच्छा चंदन एक बात बताइए, एकदम। जनरली ये सब केसेस जी। में क्या होता है ना कि औरतों को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ ये होने वाला है, और जब वो हो जाता है जी। और उसके ऊपर इतना गंदा वाला स्वाभिमान पे ठेस पहुंचता है कि वो सब कुछ छोड़ के अचानक घर से निकल जाती है, और वो अपना मान लीजिए जो प्रूफ जैसे अभी इसने बताया एविडेंस वगैरह वो समझ ही नहीं पाती है, और फिर जब वो लॉ ऑफ मैंने क्या कहते कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है तो उसको जब ये सारी चीजों का डिमांड होता है तो एक फ्रस्ट्रेशन में वो चली जाती है और उसको लगता है कि शायद उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर हाउ वी कैन हेल्प दोज फीमेल जो मेंटल टॉर्चर भी हो रही है बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ बट वी नो कि हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है बोल के वो अकेली है, अलग है, या किसी को बता नहीं पा रहे, हाउ वी विल हेल्प देम, हाउ वी कैन मैंने गेट आउट, उनको हम लोग आगे कैसे वो करें? जी बेसिकली देखिए, आपके माध्यम से तो वो आप तक पहुंच ही सकती हैं, काउंसलिंग के माध्यम से, जागरूकता फैलाने के माध्यम से, ठीक है। लाइक जी। पहली चीज की पहली बार अगर मान लीजिए उन पे पहली बार कोई थप्पड़ मारता है उनको, दैट वेरी मोमेंट जी। दे हैव टू टेक दिस स्टैंड। ये नहीं कि चलो एक मार दिया तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये एटीट्यूड नहीं रखना है आपको। उसी टाइम मान लीजिए कोई गाली गलौज कर दिया एट द फर्स्ट इंस्टेंट कि चलो यार पहली बार किया चलो माफ कर दो, नो, यू हैव टू शट इट देन एंड देयर ओनली। आपको उसको आगे नहीं बढ़ने देना। Exactly. क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि एक घड़े का पानी भरने लगता है, भरते 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 पूरा पानी भर जाता है, तो फिर वो पानी गिरने लग जाता है। सो यू हैव टू स्टॉप एट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर, तभी वो चीज जाके रुकेगी। दूसरी चीज काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है, रुक सकता है। उनको बताना होगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकती हैं, उनको बताना होगा कि आप कितनी स्ट्रांग हैं, ठीक है। उनको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना होगा। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग अगर वाइंड अप की तरफ जाएं, यस प्लीज। হ্যাঁ হ্যাঁ please। একদম এটা ঠিক, কারণ কি হয় প্রথম থেকে আমরা প্রোটেস্ট করি না, আমরা সবসময় ভাবতে থাকি যে ঠিক আছে নেক্সট টাইম ঠিক হয়ে যাবে, এসে একবার সরি বললো, Adjust দুবার করে হাত নেবো। করলো তো Adjust আমরা ভুলে যাই। তো হ্যাঁ, কিন্তু এটা বাড়তে 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 এটা একেবারে আমার পার্সোনাল লাইফেও হয়েছিল। 12 বছর অবধি আমি ওয়েটই করেছিলাম যে সবকিছু চেঞ্জ হবে, সবকিছু চেঞ্জ হবে, কিন্তু সেটা আলটিমেটলি হয়নি। এবং যতজন আজকে দেখছে আমার মতন ভিকটিম বা যাদের অসুবিধে হচ্ছে তাদের আমি বলবো যে প্রত্যেকটা জিনিসের এভিডেন্স, যেটা পাপড়ি বললো যে যখন আমি কেস করতে গেলাম তখন বললো আপনি কোনোদিনও পুলিশ কমপ্লেন করেননি, আপনি কোনোদিনও কাউকে কিছু বলেননি, তো কি প্রুফ আছে যে আপনার সঙ্গে এতগুলো মানে এতটা আপনাকে টর্চার করা হয়েছে বা হ্যারাস করা হয়েছে বা কন্টিনিউয়াসলি টাকা চাওয়া হয়েছে? তো এটা প্রত্যেকজন মেয়েকে আমার মনে হয় যে যখন মনে হচ্ছে, এটা তো একটা সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করা, যে যাকে সমস্ত যার জন্য ছেড়ে আমি অ্যাবসলিউটলি একটা অন্য বাড়িতে এসে আমি থাকছি, তার ফ্যামিলিকে দেখছি, সেখান থেকে যখন এই ধরনের ব্যবহারটা আসে তো সেগুলো নোট করা, ডায়েরি লেখা। এটা আমার লয়ার যিনি ছিলেন, আই হ্যাড আ লেডি লয়ার, শি ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল ওম্যান, উনি আমাকে বলেছিলেন যে অ্যাটলিস্ট ডায়েরি লিখবে, তাহলে সেটাকে এভিডেন্স হিসেবে নেওয়া যায়, মানে তোমার মনের কি অবস্থা। তো এইটা আমি আজকে বলতে চাইবো, মানে একেবারে শেষের দিকে আমরা, যে প্রত্যেকজন মেয়ে তোমরা আর কিছু করতে পারো না পারো, অ্যাটলিস্ট মনের কথাটা ডেট দিয়ে লিখে রাখো, সেইটা দেখবে তোমার পরে অনেক কাজে, এবং সেটা লয়ার বা পুলিশকে দিলে কিন্তু তারা অনেক ভাবে হেল্প করে। সেটা ভেরি গুড সাজেশন। খুব ভালো কথা বলছেন। একদম সময় শেষের দিকে, আজকে তোমাদের সম্মতি আমাকে বিদায় নিতে হবে। আবার আমার নেক্সট মঙ্গলবার আসবো। দর্শক বন্ধুরা তোমরা খুব
থ্যাংক ইউ। তোমরা খুব সাড়া দিচ্ছ, তোমরা প্লিজ আমাদের আই এম চেঞ্জের আচ্ছা, সাথে আমি থাকো। একটা এখানে ভীষণ সুন্দর জিনিস সুন্দর একটা- টপিক নিয়ে আসছে। হ্যাঁ বল। না, আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাইবো। আমরা নেক্সট মঙ্গলবার আমাদের যে টপিকটা হবে দ্যাট ইজ অন সেফ গার্ল চাইল্ড, যেটা ভ্রূণ হত্যা, আচ্ছা ওটার এগেনস্টে আচ্ছা। স্ট্যান্ড নেওয়ার জন্য আমরা কথা বলবো। আর আমি এখনই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, প্লিজ আই নিড আচ্ছা। কলস। যেখানে আমি যদি কলস পাই তবেই আমি জিনিসগুলো সলভ করতে হুম। পারবো। আর আমি আবার ওই একদম ঠিক। ভদ্রলোককে আবার আমি যাওয়ার আগে আবার বলবো হুম। দ্যাট আপনি আপনার নিজের ওয়াইফকে কিন্তু কাজ করতে দিন। যদি করতে না দেবেন তাহলে পরে কিন্তু আমি আপনার এগেনস্টে লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। এটা আমি অন একদম ঠিক এয়ার কথা। আপনাকে বারবার লাস্ট টাইমের মতো আপনাকে বলে দিচ্ছি। আর আমি বারবার বলবো, চাই ও ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, স্ট্যান্ড এগেইনস্ট ডাউরি। বিয়ে যদি করতে হয় একটা চরিত্রবান ছেলের সঙ্গে করো, যে তোমাকে নিজের টাকাতে ঠিক মতো রাখতে পারবে। ডোন্ট গো ফর সাচ ম্যারেজেস ঠিক। যেখানে তুমি সমস্ত কিছু একদম। করছো and it's all fake, you know, it's all fake, I'm telling you, it's all fake. Yes, একদম ঠিক over to কথা। you. তা Thank you so much. নেক্সট টিউজডে তোমাদের থাকতেই হবে। খুব সুন্দর টপিক আছে তোমাদের কাছে আই এম দ্য বেস্ট চেঞ্জের সঙ্গে। প্লিজ থাকুন, আজকে এইটুকুই। নমস্কার। Thank you. Thank-